और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। আমরা এখন কোথায়? ইফসার পিকনিকে। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। আছে সবার নামগুলো একটু বলো। আপলোড করবো ঠিক নেই। পকোড়া সব শেষ, ফুচকা শেষ, পকোড়াও শেষ। এত খাওয়া খেয়েছে। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। এ একটা মেরা নিউ গার্লফ্রেন্ড মানে মেয়ে বন্ধু, উল্টো পাল্টা ভেবো না তোমরা কেউ। মেয়ে বন্ধু। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये Está malo, está malo, está malo.